Okay, so good morning to Form 4 student. Okay, so today we will continue our biology Form 4. Okay, we will continue next chapter, chapter 4, chemical composition in a cell. Okay, so we will cover the whole subtopic 4.1 until 4.5. So today we will learn the chemical composition in a cell. Okay, what are the chemical composition in a cell? Okay, in 2 Timothy 4 verse 17, but the Lord stood with me and gave me strength. But the Lord stood with me and gave me strength. 2 Timothy 4 verse 17. So, in Form 2, you have learned about water and also organic compound. Okay, example of organic compound are carbohydrates, protein, lipids, and nucleic acid. So, apakah fungsi-fungsi semua organic compound dan juga water ini dalam cell of an organism? So, we will go to the first one, the chemical compositions in cell, yaitu water. Okay, properties of water and the importance of water in a cell. First one, properties dia adalah polarity of water. Water, this is water molecule punya figure. So, O attached to another 2 atom of HH, hydrogen. Water is an inorganic compound consists of 1 hydrogen atom and 2 oxygen atom atau unsur element. So water molecules are polar molecule. So kita anggap water molecules ini polar. Okay, polar. Why polar? Because the shared electron between the hydrogen and oxygen, so maksudnya di sini bond di antara hydrogen dengan oxygen di sini adalah disebabkan hydrogen dengan oxygen bond ini, element ini dia shared electron with one another. So di sini water itu polar molecule sebab the shared electron, okay, between the hydrogen and oxygen tadi will be attracted towards the oxygen because oxygen is more electronegative. So electron yang di-share di antara atom hydrogen dengan oxygen di sini akan attracted more to oxygen, okay, because oxygen is more electronegative. What is electronegative here? Electronegative means dia more the tendency is more in attracting or receiving or gaining electron. Okay, maksudnya oksigen di sini dia lebih cenderung untuk menerima atau achieving electron. So itu maksud electronegative. Sebaliknya kalau kita sebut elektropositif, maksudnya dia punya kecenderungan itu lebih kepada menderma ataupun membuang elektron. So di sini water molecule ini adalah polar molecule because the shared electron between the hydrogen and oxygen here is attracted towards the oxygen, which is more electronegative. So this polarity will produce hydrogen bond. So this is the hydrogen bond, okay, between the molecule of water lah. Between water molecules ada hydrogen bond. Okay, so this will make water act as universal solvent ataupun pelarut universal. Okay, remember pelarut universal dia berkaitan dengan the properties of water. The first one lah, yaitu polarity of water. The universal solvent properties of water allow solutes to such as glucose and electrolytes to be transported through the plasma membrane into cells for biochemical reaction. Okay, so ingat dia punya ciri-ciri sebagai pelarut universal ini, okay, akan membolehkan air ini membenarkan solutes, bahan larut seperti glukos dan electrolytes yang lain untuk
ditransport lah melalui plasma membran ke dalam sel untuk tindak balas dalam sel. Okay, second one, properties of water. Second properties of water adalah cohesive force and adhesive force of water. Water molecules are attached to each other through a cohesive force. Okay, maksudnya apabila dua water molecule attached to each other, so itu kita panggil sebagai cohesive force. At the same time, water molecules are also attached to other surface through adhesive force. So kalau water molecule di attach to other surface, itu adalah adhesive force. So these forces will produce the capillary action, which will allow the water to enter and move along the narrow spaces lah. For example, xylem tube. So kita tahu kan, xylem itu dia angkut water and also mineral kan. So salah satu yang dia angkut adalah water. Dari mana? Daripada root of the plant. Dia naik pergi atas. So ini, both of these forces, cohesive forces and adhesive forces ini adalah membolehkan water itu move along the xylem tube, naik atas tumbuhan tersebut. Okay, so ini cohesive dengan adhesive force ini adalah kita boleh beri contoh. Sewaktu kamu meminum air, okay, air, kita ada air, this is your glass, okay, this is water. So here kamu minum guna straw. So this is straw. So sekarang water di situ, the forces between the water molecules itu kita panggil cohesive force. Okay, cohesive force. Dan the forces between the water molecule dan juga ini dinding gelas ini, the dinding gelas, kita panggil adhesive force. Ataupun water, bila kita minum guna straw, water itu akan naik ke dalam straw, betul? So air itu melekat di mana? Di straw tersebut. So itu kita panggil adhesive force. So kedua-dua ini akan menyebabkan air itu boleh naik atas bila kita minum dalam straw. So remember these two forces, cohesive and adhesive force. Okay, next one is the specific heat capacity of water. Specific heat capacity of water. Water has a high specific heat capacity, yaitu 4.2 kJ per gram per degree Celsius. Okay, ingat. So this means 4.2 kJ of heat energy is required to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius. So itu yang dimaksudkan dengan specific heat capacity of water. Okay, tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kg air sebanyak 1 darjah Celsius. Itu adalah specific heat capacity of water. So the specific heat capacity of water is high lah. Okay, yaitu 4.2. Okay, so water absorb a lot of heat energy with a small rise in temperature. So this characteristic is very important to maintain the body temperature of organism. Okay, so maksudnya air itu tidak senang-senang untuk panas, betul kan? So dia punya tenaga, dia perlu 4.2 kJ sebelum dia akan naik suhu sebanyak 1 kilo air, 1 kilogram air, baru dia naik 1 darjah Celsius suhu dia. So ini penting untuk maintain kita punya body temperature. Okay, itu adalah air lah, kepentingan air dan juga ciri-ciri dia lah, properties dia. Okay, so second one, another element in our cell, carbohydrates. Okay, carbohydrates, organic compounds are chemical compounds that contain carbon element. Okay, itu adalah organic compounds yang mengandungi carbon elements. Yang water tadi, ada karbon ke water? Adakah water mempunyai karbon? So dia inorganic compound.
Okay. So di sini apakah itu organic compound? Organic compound adalah compound yang mengandungi karbon, unsur-unsur karbon lah, unsur karbon. Large and complex compound from macromolecules. Okay. Kalau large and complex compound kita panggil itu sebagai macromolecules. So most macromolecules are polymer comprising small molecules known as monomer. Maksudnya macromolecules ini adalah polimer yang besar, sudah itu kita panggil polimer. Dan polimer ini terbina daripada small molecule yang kita panggil monomer. Meaning monomer plus monomer, monomer plus monomer plus lagi monomer, monomer, hasil dia nanti polimer. Faham ah? Okay. Carbohydrates are important as a source of energy and basic structure of some organism. Right? Carbohydrates are organic compound consisting of element carbon, hydrogen, and oxygen. Okay, ratio dia, nisbah di antara ketiga-tiga elemen ini adalah 1:2:1. Nisbah 1:2:1. Okay, formula dia ialah CH2ON. So, N ini adalah dia punya bilangan lah, dia punya ratio. So, contohnya glukos C6 H12O6. Ini glukos. Glukos is carbohydrate, right? So dia punya ratio di sini, ini 1, ini 2, ini 1. Nampak kan ratio dia? Okay. So types of carbohydrates, there are 3 main types of carbohydrate. Jenis dia, satu adalah monosaccharide, kedua disaccharide, ketiga polysaccharide. Monosaccharide ini simple sugar, polysaccharide ini adalah complex sugar. So we go to monosaccharide first. Okay, monosaccharide here. Monosaccharides are carbohydrates monomers. Okay, monomer. Tadi kan monomer yang basic unit kan. So monosaccharide ini adalah karbohidrat punya monomer. Meaning bila kita tambah ini monosaccharide, dia akan menghasilkan polysaccharide lah. Okay, simplest carbohydrates unit monosaccharide. Mono, satu sahaja. Monosaccharides can combine to form polymer through a condensation reaction. Okay, so maksudnya monosaccharide boleh menjadi polymer yang big molecule sudah melalui reaction apa? Condensation reaction. Most monosaccharides, dia taste sweet, can form crystal and dissolve in water. So these are the examples of monosaccharide. Example, glucose. Glucose is a sugar found in plants such as rice, wheat, as well as fruits such as grapes. Glucose is the most commonly found monosaccharide, and most polysaccharides are formed from this sugar. Maksudnya glucose ini dia paling simple lah, simple sugar lah. Glucose ini adalah simple sugar. Bila glucose kita tambah glucose, dia akan jadi satu yang molekul yang lebih besar lah. Okay, for example di sini polysaccharide. Okay, polysaccharide. Kebanyakan polysaccharide adalah form from glucose lah. And then another one example of monosaccharide adalah fructose. Fructose is a sugar found in honey and also sweet fruits. And then the third one is galactose. Galactose adalah monosaccharide yang ditemui dalam milk lah, susu. Monosaccharide has a reducing power, which is the ability to transfer hydrogen or electron to other compound. This is called reducing process. Okay, so di sini teacher mau explain. Monosaccharide ini dia mempunyai reducing power, penurunan, kuasa penurunan. Okay, reducing power. Apakah reducing power itu? Ialah dia punya kebolehan untuk memindahkan hidrogen ataupun elektron kepada compound yang lain, sebatian yang lain. So proses ini kita panggil sebagai reducing process. Okay. So when the monosaccharide is heated in Benedict solution, the monosaccharide will reduce the blue copper 2 sulfate to a brick red precipitate of copper 1 oxide, which is not soluble in water. So all monosaccharide give this reaction and is known as a reducing sugar.
Oke, so ingat monosaccharide yang 3 ini tadi, ini glukos, ini fruktos, ini galactose, dia kan ada reducing power. Kan dia ada reducing power. So bila dia ada reducing power, kita panggil ketiga-tiga sugar ini sebagai reducing sugar, gula penurun. Oke, gula penurun. Di mana bila kita panaskan ketiga-tiga monosaccharide ini, oke, di dalam Benedict solution, so meaning we add lah this monosaccharide, we add with Benedict solution and then we heat. So monosaccharide ini akan menurunkan the blue copper 2 sulfate, okay, to a brick red precipitate of copper 1 oxide. Maksudnya dalam Benedict solution itu dia mula-mula copper 2 sulfate, warna dia biru. Bila kita tambah dengan monosaccharide ini, dia akan berubah menjadi copper 1 oxide. From copper 2 dia tukar pergi copper 1 oxide. So dia sudah menurunkan ini blue copper 2 sulfate kepada copper 1 oxide yang berwarna mendakan merah bata, brick red precipitate. So ingat, okay, this is more on chemistry lah, chemistry. So yang penting kamu kena tahu bahawa glukos, fruktos, galactose ini, ketiga-tiga ini adalah reducing sugar. Okay, itu tadi monosaccharide. So we go to the next types of carbohydrate, yaitu apa? Disaccharide di sini. Disaccharide molecules are formed when two simple sugar, maksudnya two monosaccharide lah, combine. So proses dia adalah condensation with the removal of water molecule. So remember, semua yang saya tanda-tanda ini sangat penting. Maksudnya disaccharide ini adalah apabila dua monosaccharide bergabung, okay, bergabung dengan remove satu water molecule dalam proses condensation. For example here, when we add glucose plus glucose, dua monosaccharide di sini, okay, dia remove satu water molecule in the process that we call condensation. So dia akan jadi maltose. Maltose ini adalah disaccharide. Okay, disaccharide. Okay, kemudian kita ada bila glukos campur dengan fruktos, okay, monosaccharide plus monosaccharide, different type lah kan, through process called condensation, remove one water molecule, so kita akan menghasilkan sucrose. Sucrose ini adalah disaccharide. Kemudian yang ketiga, bila glukos kita tambah galactose, proses condensation, remove one water molecule, so kita menghasilkan lactose. So maltose, sucrose, lactose, ketiga-tiga ini adalah disaccharide. Okay, so ini adalah proses build up, maksudnya mono-mono menjadi disaccharide. Proses dia condensation. Bagaimana pula disaccharide, bolehkah kita pecahkan dia menjadi monosaccharide balik? Boleh. Kali ini proses dia kita panggil apa? Proses dia kita panggil hydrolysis. Hydrolysis ini adalah apabila kita mau pecahkan maltose itu menjadi dua monosaccharide lah. For example maltose, so kita reverse sahaja equation yang di atas ini. Maltose kali ini kita tidak buang water tapi kita tambah water in the process that we call hydrolysis. So dia akan menghasilkan glucose plus glucose. So reverse sahaja equation yang di atas. Sucrose pula kita tambah water, so dia menghasilkan glucose dengan fructose. Proses hydrolysis, pemecahan. Lactose, we add water, so proses hydrolysis, so dia akan menjadi glucose plus galactose. So itu adalah proses breaking down. Okay, ini adalah build up. Okay, so itu disaccharide lah. Okay, examples of disaccharide include sucrose, maltose, and lactose. Okay, lactose and maltose are reducing sugar, while sucrose is a non-reducing sugar. So maksudnya sucrose bukan reducing sugar lah.
So di sini kita ada 3 jenis tadi kan, disaccharide, maltose, sucrose, lactose. So maltose dengan lactose adalah reducing sugar. Macam glucose, fructose, galactose tadi. Tetapi sucrose ini bukan reducing sugar. Ingat sucrose bukan reducing sugar. Non-reducing sugar. So lactose we found in milk. Maltose we found in grains. Sucrose we found in sugarcane. And also in sweet fruits and also sugar beets. Okay? Alright? Sucrose is a non-reducing sugar because it does not have the reducing power. It does not reduce copper 2 sulfate solution into copper 1 sulfate solution. Faham? Okay? Okay, third types of carbohydrate adalah polysaccharide. Polysaccharide ini adalah polimer sudah. Faham polimer? Polysaccharide are sugar polymer consisting of monosaccharide monomer. Okay, similar to disaccharide, polysaccharide are formed through the condensation process and involves hundreds of monosaccharides to form long molecular chain. Maksudnya kali ini monomer ataupun monosaccharide itu ditambah banyak sampai dia jadi polysaccharide. Disaccharide tadi kita cuma menambah 2 sahaja, 2 monosaccharide sahaja untuk menghasilkan disaccharide. Tapi polysaccharide ini dia akan perlu banyak, involves hundreds of monosaccharide to form polysaccharide. Polysaccharides are not soluble in water due to their large molecular size, kan? So polysaccharides neither taste sweet or nor crystalline. So dia tidak berbentuk kristal dan juga tidak taste sweet lah. Okay? Polysaccharides can also disintegrate through hydrolysis with the help of dilute acid, boiling, and enzyme action. Polysaccharide play various roles in organism. So maksudnya di sini pemecahan polysaccharide juga dalam proses hydrolysis seperti tadi, yaitu we add water molecule. Okay? Tetapi dengan bantuan beberapa yang lain, yaitu dilute acid, acid cair, boiling, dan juga bantuan daripada enzim. Okay? So, what are the importance of carbohydrates in cells? Okay, as a source of energy. For example, glucose is a source of energy. As a food reserve, sebagai simpanan makanan. For example, glycogen adalah bahan simpan makanan dalam animal cells. Dan starch, kanji, adalah bahan simpan food reserve lah kan, food storage in plant cell. Another one is also as a support structure. Support structure, for example, cellulose. Cellulose is a types of carbohydrate dari segi dalam bentuk polysaccharide. Okay, so cellulose ini dia made the plant cell wall, kan? The plant cell wall are made up of cellulose, kan? So cellulose is a type of carbohydrate. Okay, so this one is examples of polysaccharide. Polysaccharide, for example, cellulose. Cellulose is forming the main structure of plant cell wall. Okay, starch is the main storage of polysaccharide in plants. Okay, starch is also found in chloroplast. So source of starch is from grains, potatoes, and legumes, kacang-kacangan, kekacang. Glycogen is adalah makanan simpanan dalam haiwan. Main storage of polysaccharide found in muscle cells and animal liver cells. Alright? So itu adalah contoh polysaccharide lah. Polysaccharide. These three lah. Okay. Itu adalah carbohydrate. So next one adalah protein. Protein. Protein is another chemical in cell lah. Okay, so protein is a complex compound composed of carbon, hydrogen, and oxygen, and also nitrogen element. So kali ini protein ini adalah terdiri daripada unsur-unsur karbon, hydrogen, oxygen dengan tambahan satu lagi di sini, nitrogen. Okay. Most protein also contain sulfur and phosphorus. So kebanyakan protein juga mengandungi sulfur dengan phosphorus.
Okay. Food rich in proteins include, kamu tahu ini, fish, meat, milks, beans, and eggs. All proteins are composed of one or more polymers known as polypeptide. Okay. So sekarang polimer dia adalah polypeptide. Kalau dalam karbohidrat tadi, polimer dia adalah polysaccharide kan. So yang ini protein, polimer dia adalah polypeptides. So each polypeptide is made up of monomer. So monomer dia di sini adalah amino acid. So remember, apakah monomer protein? Protein itu monomer dia adalah amino acid. Kalau dalam karbohidrat tadi, monomer dia ialah monosaccharide, yaitu glucose, fructose, galactose. Betul? Tapi dalam protein, monomer dia adalah amino acid. Okay? Amino acid. So sekarang, polypeptide ini can consist of 50 to thousands of amino acid molecules. Amino acid are linked together through condensation process juga. Sama juga, kalau kita mau build up, itu adalah proses condensation. Kalau kita mau break down, itu adalah hydrolysis. Okay? So dipeptide di sini, adalah sama seperti itu disaccharide lah. Okay, tapi dipeptides adalah untuk protein. Dipeptides are composed of two amino acid molecule linked together by the peptide bond. Peptide bond, proses dia adalah melalui condensation. So what happened in this process? One water molecule is removed. Faham? Okay. Example here, amino acid. When we add amino acid plus amino acid, dia punya reaction adalah condensation, remove one water molecule, so dia menghasilkan dipeptide. Okay, begitu So bagaimana dipeptide ini kita mau pecahkan dia? Tambah sahaja water molecule dalam proses hydrolysis, so dia akan terpecah kepada amino acid dan amino acid. So dipeptide ini amino acid ini dia punya monomer. Okay, monomer. So apakah kepentingan protein dalam sel? Proteins are used to build new cells, okay, repair damaged tissue, and for synthesis of enzyme, hormone, antibodies, hemoglobin. Semua jenis-jenis ini, enzyme ini sejenis protein, hormon ini sejenis protein, antibody, hemoglobin itu semua adalah sejenis protein. Protein also form building blocks such as keratin in the skin, collagen in bones, and myosin in muscle tissue. Okay, itu juga kepentingan protein. The breakdown of proteins of polypeptide by digestive enzym pencernaan, will gives us energy also to carry our daily activity. Okay, maksudnya protein bila dia dipecahkan oleh enzim pencernaan, juga memberi kita sedikit sebanyak tenaga untuk aktiviti harian kita. Okay, polypeptide can disintegrate into amino acid. Okay, the amino acid is then can be used again to build the protein molecules need by the body. So protein digestion kita akan belajar dalam more detail lah in chapter 9. Okay, chapter 9. Okay, seterusnya adalah lipids. Lipids are naturally occurring hydrophobic compound found in plants and also animal tissue. Okay, apa itu hydrophobic? Masih ingat? Hydrophobic itu adalah yang head water. Hydrophobic compound, dia tidak suka air. Ditemui dalam plant and animal tissue. So like carbohydrates, lipids also made up of carbon, hydrogen, and oxygen element. Dia juga terdiri daripada unsur CH dan juga O. Tetapi dia punya ratio of hydrogen atom to oxygen atom is higher. Dia punya nisbah di antara ini hydrogen atom dengan oxygen atom ini lebih tinggi lah berbanding karbohidrat. Okay, so lipid ini adalah insoluble in water, tidak larut dalam air,
tetapi larut dalam other organic solvent, pelarut organik yang lain seperti alkohol, ether, atau chloroform. So these are types of lipids, termasuklah fats, waxes, phospholipid, steroid. Semua ini adalah jenis-jenis lipid lah. So fat, lemak. Lemak, ha? Fat and oils are triglyceride. Okay, fat and oils are triglyceride di sini. Fat itu lemak kan? Fat itu lemak, oils itu minyak. Kedua-dua ini adalah triglycerides. Apakah itu triglycerides? Triglycerides are a type of ester formed from the condensations of one glycerol molecule with 3 molecules of fatty acids. Apa itu triglyceride? Contoh triglyceride, fats and oils, lemak dan minyak. Dia terhasil daripada proses condensation. 1 molekul glycerol ditambah dengan 3 molekul fatty acid, jadilah triglyceride. So condensation, ingat, dia perlu remove water molecules. So di sini water molecules yang dia remove adalah 3. Sebab fatty acid dia ada 1, 2, 3. Okay. Then this triglyceride can be hydrolyzed again into fatty acid. Boleh dipecahkan kembali menjadi fatty acid. Okay, dan juga glycerol melalui proses hydrolysis. Kali ini kita tambah water molecule sebanyak 3. Triglyceride kita tambah 3 molekul of water, proses hydrolysis, so dia akan pecah kembali, hydrolyze again into fatty acid dan juga glycerol. Okay, so glycerols are a type of 3-carbon alcohol that contain 3-hydroxyl group OH. So apakah glycerol? Glycerol ini adalah sejenis karbon lah, sejenis alkohol. Glycerol di sini adalah sejenis alkohol yang mengandungi 3 hydroxyl group. Hydroxyl group ini OH, hydroxyl group. Okay. So there are 2 types of fatty acid. Okay, kita ada 2 jenis fatty acid. Satu saturated fatty acid, satu lagi adalah unsaturated fatty acid. So apakah beza dan persamaan antara kedua-dua fatty acid ini? Okay. Similarities, ini persamaan, persamaan antara saturated fat dengan unsaturated fat. Saturated fat adalah lemak tepu, unsaturated fat ini bukan, lemak tak tepu. So persamaan dia adalah both consist of CHNO element, carbon, hydrogen, oxygen element. Both contain glycerol and fatty acid, and both contain non-polar molecules. Tetapi perbezaan dia adalah saturated fat di sini, saturated fat, fatty acid di sini only have single bond between the carbon. Nampak ini? Antara karbon di sini, karbon di sini, karbon di sini, kita punya bond single bond. Nampak? Single bond begitu. Okay? Tetapi di sini unsaturated fats, dia mesti sekurang-kurangnya mempunyai at least dia ada 1 double bond between the carbon. Maksudnya sekurang-kurangnya dia ada 1 beginilah. Ini double bond. Sama, ini single bond. Okay? So di sini dia ada double bond di sini. Right? Itu adalah unsaturated. Perbezaan yang seterusnya adalah saturated fat do not form chemical bonds with additional hydrogen atom because all bonds between carbon atom are saturated. So tidak ada lagi pertambahan, no additional hydrogen atoms. Sebab semuanya adalah single bond. Tetapi di sini the double bond can still receive 1 or more additional hydrogen atom because the carbon atoms are unsaturated. Maksudnya dia masih boleh menerima hydrogen.
Di sini tidak boleh menerima hidrogen sudah. Faham ah? So di sini saturated fat ini exist in solid at room temperature. Pada suhu bilik, saturated fat adalah solid. Manakala pada untuk unsaturated fat pada suhu bilik dia adalah liquid, cair. So example source dia di sini adalah butter dan juga animal fat. Di sini dia olive and fish oil. So remember, saturated fats itu adalah lemak lah. Unsaturated fats itu adalah minyak. Olive oil, fish oil contoh. Okay? So remember. So another types of lipid, wax Kita ada wax, lilin nih. Wax di sini, wax contain one molecule of alcohol that combines with another molecule of fatty acids and it is waterproof. Okay? Wax ini adalah dia combinations of alcohol dengan another fatty acid dan dia waterproof waterproof. Kemudian kita ada lagi phospholipid. Phospholipid di sini, phospholipid ada major component of plasma membrane. Kan kita ada phospholipid bilayer, sudah belajar kan? So dia adalah major component of plasma membrane and made up of one molecule of glycerol that combined with two molecules of fatty acids. Okay, sebab kita tahu phospholipid kan dia satu kepala, dua ekor. Masih ingat? So this is the hydrophilic head, ini hydrophobic tail. Okay, and added with one group of phosphate. Phosphate ini phosphate head. Ini dia punya fatty acid tails. Another one, steroids. Steroids are lipids that do not contain fatty acid. Steroid ini adalah sejenis lipid, tetapi kali ini dia tidak mengandungi fatty acid. Contoh steroid adalah kolesterol, testosteron, estrogen, progesterone. Ini testosteron, estrogen, progesterone ini adalah hormon. Okay, hormon. So dia adalah under steroid lah, types of lipid under steroid. So apakah kepentingan lipid dalam sel? Satu adalah sebagai reserve energy for animals. Okay, kemudian fat also function as a liner. Okay, as a liner to protect our internal organ. Okay, and also as a heat insulator for animal, penebat haba kan untuk animals. Waxes di sini, waxes adalah penting untuk dia adalah component of the cuticles on the leaf. Masih ingat kita punya daun itu ada cuticles. So dia mengandungi waxes. So these cuticles will cover the epidermis of the leaves. Okay? And also sebum secreted by our skin. Sebum yang ada dalam kita punya peluh. Dia secreted by our skin sebagai coverage lah kan, protection. Okay, so cuticle di sini di atas daun itu untuk menghalang apa? Menghalang daripada excessive loss of water lah daripada tumbuhan melalui daun. Okay, so the functions of glycolipid is to ensure the stability of plasma membrane. Sudah belajar. And also help the cell identification process. Kolesterol pula adalah penting dalam steroid hormone synthesis. Okay, synthesis. Dan juga kolesterol juga penting dalam plant cell kan? Plant cell untuk memberi dia satu strong kekuatan, strength dia. Okay, supaya dia tegar. Alright. Rigid. Okay, so itu adalah importance of lipids in cells. Kemudian kita ada yang terakhir yaitu nucleic acid. Okay, what are nucleic acid? Nucleic acids are one or two polymer chains
comprising of nucleotide monomer. So dalam nucleic acid ini monomer dia adalah nucleotide. Ingat ah, nucleotide. Nucleic acid are formed from elements of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus. Okay, kita ada karbon, terdiri daripada unsur karbon, hydrogen, apa lagi? Oxygen, lagi nitrogen dengan phosphorus. Each nucleotide consists of a pentose sugar. Pentose sugar di sini adalah 5 carbon sugar. Maksudnya sugar itu dia terdiri daripada 5 karbon. Okey. Satu dia ada pentose sugar, ini pertama. Pentose sugar. Kedua dia ada nitrogenous base. Ketiga dia mesti ada phosphate group. So these three will combine. Proses dia condensation proses. So untuk menghasilkan nucleotide. Okay, ingat ah. Ingat ah, nucleic acid adalah dia punya monomer adalah nucleotide. Nucleotide ini made up of 3 ini, yaitu pentose sugar, nitrogenous base dengan phosphate group. Proses dia adalah condensation. Okay. So there are 2 types of pentose sugar. Satu ribose sugar, satu lagi deoxyribose sugar. 2 jenis pentose sugar, ribose dengan deoxyribose sugar. Kemudian kita punya nitrogenous base di sini. Nitrogenous base kita pula terdiri daripada adenine, guanine, cytosine, thymine dengan uracil. AGCTU. Okay, itu jenis-jenis nitrogenous base. Okay, kemudian kita ada 2 jenis nucleic acid. Okay, 2 jenis nucleic acid. 2 jenis. 2 types. Satu DNA, satu RNA. DNA nama dia, full name, deoxyribonucleic acid. RNA, dia punya full name adalah ribonucleic acid. So, ribonucleic acid, daripada nama saja kita sudah nampak, dia menggunakan ribose sugar. Manakala DNA, dia mengandungi deoxyribose sugar. Alright. So, we go to DNA. DNA first here. DNA consists of 2 polynucleotide chains that are intertwined in opposite directions and form the double helix. So remember, DNA structure itu adalah DNA double helix. So the nitrogenous base group on both polynucleotide chains are matched and bound together by hydrogen bond. The nitrogenous bases for DNA are adenine, guanine, thymine, and cytosine, AGCT. So, adenine will pair with thymine, while guanine will pair with cytosine. Okay, begini ya. DNA, dia terdiri daripada 2 polynucleotide. Okay. Maksudnya ini. Satu ini. Polynucleotide. So, 2 lah. Okay. Tetapi, cara dia susun adalah begini. Double helix. Okay. Double helix. Okay. Kemudian, di sini. Dan dia juga opposite direction. Meaning, opposite direction di sini ialah. Okay. This is our nucleotide. Ini nucleotide kita. Ini contoh nucleotide. Kan tadi kita sudah tahu nucleotide itu terdiri daripada 3 ini kan. 1 phosphate, 1 sugar, 1 bases, nitrogenous bases. Kan? Okay, so itu yang membentuk nucleotide. So nucleotide plus nucleotide plus nucleotide plus nucleotide ini dia adalah polynucleotide. Yang di sini juga sama. Nucleotide dia jadi polynucleotide. Tapi susunan dia adalah in opposite direction. Opposite direction maksudnya di sini
kepala dia di sini. Dia punya phosphate head di sini, betul? Tapi di sini phosphate head dia di bawah. Dia terbalik lah. Opposite direction. Opposite direction. Faham ah? So di antara polynucleotide chain ini, yang sini dengan di sini, dia punya nitrogenous base akan attach lah. Dia pairs. Dia akan bersambung di sini melalui dia punya nitrogenous base. Sini dengan sini dia pair. Ini dengan ini pair. Ini dengan ini pair. Ini dengan ini pair. Jadi macam ni lah. Okay. So dalam DNA kita ada 4 jenis nitrogenous base, iaitu AGCT. AGCT. Dan AGCT ini dia bukan sembarangan mau pair ah. Kamu kena ingat A dia pair dengan T sahaja. G dia pair dengan C sahaja. Faham ah? A dengan T, G dengan C pair. Faham ah? Okay, so ini yang kita panggil sebagai nucleotide. So ini adalah dia punya phosphate head atau phosphate group dia. Ini dia punya pentose sugar. So dalam DNA dia guna pentose sugar, deoxyribose sugar, deoxyribose sugar, dan ini dia punya base lah, nitrogenous base. So nitrogenous base dia can be A, G, T or C lah. And remember, A will pair with T and C will pair with G. Okay, itu yang ada dalam DNA. Okay. Manakala dalam RNA, so kita tahu RNA dia guna apa? RNA dia guna ribose sugar, betul kan? Ribose sugar. So yang ini RNA dia cuma single strand sahaja. Yang DNA tadi dia double stranded, betul? Double stranded DNA. Tetapi RNA di sini dia cuma single sahaja, single strand. Okay, single polynucleotide chain lah. And dia juga shorter compared to DNA. Okay. The nitrogenous bases for RNA adalah, apa nitrogenous bases dia adalah A, adenine, guanine, cytosine dengan bukan thymine kali ini tetapi uracil. The T in the DNA is replaced by uracil U. Okay? Faham ah? So di sini dia punya pairing sama sahaja macam di DNA, cuma ini saja beza dia ialah the T yang thymine itu dia kena replace oleh U, uracil dalam RNA dalam RNA. Okay? So the three main types of RNA, ada 3 jenis main RNA. Satu adalah mRNA, iaitu messenger RNA. Kedua kita ada rRNA, iaitu ribosomal RNA, dan tRNA, iaitu transfer RNA. Okay, so these 3 RNAs are involved in protein synthesis. Okay, terlibat dalam mensintesis protein dalam sel. Okay, so apakah kepentingan nucleic acid ini, DNA dengan RNA dalam sel? Okay, so DNA is important as a carrier of hereditary information. Ia mengangkut maklumat pewarisan. Okay, genetik, mengangkut genetik pewarisan, dan juga untuk determinants of characteristic in living organism, menentukan ciri-ciri dalam living organism lah, seperti eye color, okay, ketinggian. Alright, so DNA contain genetic codes carried by the nitrogenous base A, G, C and T for the synthesis of polypeptides which form proteins juga. Okay, the genetic code is written as a series of 3 bases that determine the sequence of amino acids in protein to be synthesized. Okay, so genetic code dia itu dia susun, dia tulis dalam bentuk 3 bases. Okay, 3 bases. For example, AUG. A, adenine, U, uracil, G, itu adalah guanine. Codon. Kita panggil AUG itu, yang 3 bases itu, kita panggil codon. Codon, Okay, for example, AUG codon on mRNA, messenger RNA,
is the code for methionine amino acid. Maksudnya untuk menghasilkan amino acid jenis methionine, dia perlu ada itu genetic code. Genetic code AUG. Macam begitu, AUG. Okay, maksudnya dia simpan kod-kod lah untuk menghasilkan protein ini atau amino acid ini. Dia perlu kod ini. Macam begitu. Alright. The 3 base sequence in DNA is transcribed into mRNA codons, which are then translated into the amino acid sequence to form a single polypeptide chain. Begitu. Maksudnya mula-mula sekali information, the genetic code itu carried by the DNA. Okay, carried by the DNA. So kita ada, for example, AUG codon. So the AUG codon ataupun the genetic code itu akan di-transcribe oleh messenger RNA codon. Kemudian dia translate into amino acid sequence. Itu adalah proses dalam penghasilan protein. Okay? So this means that the sequence of nucleotides in DNA will determine the amino acid sequence in the polypeptide chains that builds the corresponding protein. Okay? Maksudnya apa sahaja sequence nukleotide di dalam DNA itu akan mempengaruhi ataupun menentukan apakah amino acid sequence dalam protein yang dihasilkan. Okay? Example here. Genetic code on mRNA is translated into protein. So this is our DNA. Dalam DNA ini dia ada genetic code untuk penghasilan satu protein, betul kan? So dia punya genetic code itu akan ditranscribe by the mRNA. Example, this is codon kan, AUG, tiga base itu, AUG, CGA, UAC, for example. So ini akan ditranslate lagi. Okay, translate lagi. AUG ini adalah arahan ataupun dia punya macam secret code lah kan, untuk menghasilkan amino acid methionine. Manakala kalau CGA ini untuk menghasilkan amino acid arginine. UAC ini untuk menghasilkan tyrosine. So bila amino acid ini bergabung, jadilah polypeptide, jadilah protein. Begitulah dia punya serba sedikit dia punya proses. Okay. Formations of chromosome from DNA and protein. Chromosome are formed from DNA. Ingat apakah itu kromosom? Kromosom itu terbina daripada DNA. Okay, DNA. Chromosome are formed from DNA polynucleotide chains that are wound around a protein called histone. Okay, maksudnya DNA dicampur dengan protein yang dipanggil histone, kita boleh hasilkan kromosom lah, begitu. Okay, histone do not carry genetic information. DNA molecule combine with histone protein to form nucleosomes. Nucleosomes are intertwined to form chromosome structure. Okay, so ingatlah formations of chromosome from DNA and also protein. Okay, so this one dia punya figure. Kita ada nitrogenous base pair ATGC. So this is our DNA. Okay, this is our DNA. This is the histone protein, the histone protein. Okay, histone protein. This is the nucleosome. Barulah dia jadi kromosom. Kromosom di mana? Di dalam nukleus. Nukleus di mana? Di dalam sel. Begitulah penghasilan kromosom daripada DNA dan protein. So ingat ini DNA. DNA ini terdiri daripada dia daripada polynucleotide chain. Polynucleotide chain. Dia bergabung di sini. Okay, di sini kita ada bases dia, bases. So this one is DNA. So gene itu ini gene.
Daripada DNA membentuk gene. This is gene. So bila gene itu dia campur dengan histone protein, so dia form nukleosom. So nukleosom itu dia akan membentuk kromosom. So kromosom dalam nukleus dalam sel. Okay? So itu adalah untuk bab 4. So we learn water, carbohydrates, protein, lipids and nucleic acid. So water, apa ciri-ciri dia, water polarity, berapa dia punya specific heat capacity, apa itu specific heat capacity, kemudian dia punya adhesive force, cohesive force dan juga kepentingan dia. Okay, karbohidrat kita ada 3 jenis, monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. Okay, contoh-contoh dia dan juga dia punya formation. Formation dia apa proses, iaitu condensation. Kalau mau breakdown, apa dia punya proses. Proses dia adalah hydrolysis. We add water molecule. Itu kena tahu. Kemudian protein, monomer dia amino acid. Kemudian dia akan jadi dipeptides. And then also yang paling panjang adalah polypeptide lah. Kemudian lipid, kita ada jenis-jenis lipid dan juga perbezaan di antara saturated fat dengan unsaturated fat. Dan nucleic acid, kita ada DNA dengan RNA dan dia terbina daripada nucleotide, di mana dia punya monomer adalah nucleotide, dan nucleotide itu consist of the inilah pentose sugar, the base and also the phosphate group. Okay, so make sure kamu dapat faham dan kuasai semua topik dalam chapter 4 ini. Alright, so the Lord stood with me and gave me strength. 2 Timothy 4 verse 17. Okay, thank you class.